Danas vas vodim na jedno posebno mjesto u Bosni i Hercegovini, skrivenu u džamiju na okomitoj stijeni gdje se spajaju oblaci ptičja gnijezda i vijekovima stare tajne. Ostanite sa mnom i otkrijte kako je ova čudesna utvrda nastala na mjestu gdje ljudska noga jedva može kročiti. Priča o Kušlatu nije obična historijska priča, to je saga o kamenu, vjeri, ratnicima i pticama, uklesana u stijenu koja kao oštar zub siječe nebo iznad ušća rijeke Jadar u Drinjaču. 20 km je udaljena južno od Zvornika. Da bismo razumjeli odjek njenih zidina, moramo se vratiti stotinama godina unazad, u vrijeme kada su na ovim prostorima gospodarili srednjovjekovni bosanski plemići. Prije dolaska osmanske vojske na ovoj nepristupačnoj okomitoj stijeni stajao je utvrđeni Kušlat grad. Njegovo ime savršeno opisuje njegovo biće. Na turskom jeziku riječ kuš znači ptica. Prvi put se spominje 1345. godine, a trgovačko naselje ispod Kušlata 1369. godine pod nazivom Trg Kušlat. To je zaista bilo ptičje gnijezdo, grad Soko, podignut na strateškoj tački sa koje se kontrolisao ključni trgovački put. Tim putem kroz kanjon prolazilo je srebro iz bogatih rudnika Srebrenice i ruda iz olova prema Zvorniku i dalje u Europu. Srednjovjekovna Bosna je ljubomorno čuvala ovu stijenu. Ko je vladao Kušlatom, kontrolisao je kucavicu trgovačkog života ovog dijela Balkana. Zidine su pratile prirodni oblik litice, čineći tvrđavu praktično neosvojivom sa tri strane, dok je jedini prilaz vodio preko uske strmne staze. Uz ovaj stari grad vežu se i nevjerovatne narodne legende koje se i danas prepričavaju u narodu Podrinja. Najpoznatija od njih govori o skrivenom blagu srednjovjekovnih vladara. Prema predanju, unutar samih zidina Kušlat grada, duboko u utrobi stijene, nalazi se skriveni podzemni lagum. Legenda kaže da su plemići bježeći pred najezdom velikih vojski tu sakrili sanduke pune zlatnika i dragulja. Ulaz u tu tajnu prostoriju navodno je zatvoren ogromnom kamenom pločom koju obični čovjek ne može pomjeriti. Druga stara priča govori o tome da su graditelji u temelje zidina ugradili poseban mehanizam. Onaj ko bi pokušao nasilno iskopati blago, pokrenuo bi lavinu kamenja koja bi cijelu utvrdu srušila u ambis, pravo u rijeku Drinjaču. 1463. godine je stigla epoha velikih promjena. Osmanska vojska je preuzela stare bosanske utvrde. Kada su vojni stratezi ugledali Kušlat, odmah su shvatili njegovu važnost. Nisu srušili stari grad, nego su ga proširili, ojačali zidine i u njemu smjestili stalnu vojnu posadu. Unutar tih zidina rodila se potreba za molitvom. Vojnici koji su bdjeli nad kanjonom, daleko od svojih domova, trebali su mjesto gdje će pronaći duhovni mir, prije nego što pogledaju u ponor ispod sebe. Tada u ranoj fazi osmanske uprave, između 1460. i 1480. godine, nastaje džamija na Kušlatu. Smatra se jednom od najstarijih vojnih džamija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Nije to bila raskošna građevina sa kupolama
kakve vidimo u velikim gradovima. Bila je to jednostavna arhitektura prilagođena surovoj planini. Džamija je zidana od lokalnog lomljenog kamena koji se spajao sa prirodnom stijenom. Džamija je izgledala kao da je izrasla iz same planine. Krov je bio prekriven drvenom šindrom, a unutrašnjost skromna, sa drvenim balkonom i jednostavnim mimberom. Njena munara, drvena i prkosna, decenijama je prva hvatala zrake sunca koje su se rađale iznad Drine. Život u Kušlat gradu tokom 16. i 17. vijeka bio je izolovan i surov. Istoričari u starim knjigama bilježe imena dizdara, zapovjednika tvrđave i vojnika koji su tu služili. Ti ljudi su živjeli na granici neba i zemlje. Vodu su skupljali u kamenim bunarima, hvatajući kišnicu, jer izvora na samoj stijeni nema. Hrana i zalihe dopremale su se na konjima, mukotrpnim usponom kroz gustu šumu. Svaki silazak u podnožje bio je poduhvat, a svaki povratak na stijenu ispit izdržljivosti. Postoji i dirljiva legenda o nastanku same džamije i njenom neobičnom položaju. Narodna predanja kažu da su graditelji prvobitno planirali napraviti džamiju dole u dolini, pored same rijeke, gdje je tlo ravno i pristupačno. Međutim, prema priči, šta god bi majstori sagradili tokom dana, preko noći bi nevidljiva sila ili meleki prenijeli gore, na sami vrh stijeni. Nakon što se to ponovilo nekoliko noći zaredom, graditelji su shvatili da je to znak i da džamija mora biti podignuta baš na tom neosvojivom mjestu, bliže nebu nego zemlji. Vrijeme je prolazilo, granice su se pomjerale, vojni značaj Kušlata počeo je polako da blijedi. Do početka 20. vijeka tvrđava je napuštena, vojska je otišla, zidine su počele da se urušavaju pod naletima mraza i vjetrova, ali je džamija preživjela. Izgubivši svoju vojnu funkciju, ona je postala svetište naroda ovog kraja. Postala je mjesto hodočašća, tačka na kojoj se okupljao narod cijelog Podrinja. Jednom godišnje, krajem ljeta, rijeke ljudi bi se slivale iz Zvornika, Konjević polja, Bratunca i okolnih sela. Pješci u tišini sa dubokim poštovanjem penjali bi se u istu strmnu stazu kojim su nekada kročili srednjovjekovni vitezovi i stražari. Taj tradicionalni vjerski obred, kušlatska dova, postao je simbol opstanka i kontinuiteta tradicije na ovim prostorima. Džamija više nije čuvala puteve, čuvala je dušu naroda. Ono što Kušlat čini fascinantnim jeste i njegov odjek u književnosti. Čuveni putopisac Evlija Čelebija pričao je o ovim krajevima i ostavio zapis o tvrđavi na nepristupačnoj stijeni. Kasnije u 20. vijeku Nobelovac Ivo Andrić očaran je prizorom koji ostavlja bez daha. Zapisao je rečenice koje se i danas citiraju. Napisao je da se čovjek gledajući Kušlat pita kako je ova građevina nastala i kako se održava na toj visini, zaključivši da je to jedno od onih mjesta gdje se spajaju ljudski trud i divlja ljepota prirode na neobičan način. Kušlat je za Andrića bio dokaz da čovjek može ostaviti svoj trag tamo gdje se čini da samo ptice mogu živjeti. Tokom dugih vijekova ova građevina je prolazila kroz mnoga iskušenja. Džamija je uništena 1993. godine, kada su od nje ostali samo goli kameni zidovi. Godinama je stijena izgledala pusto, a mnogi su mislili da je to kraj ovog simbola Podrinja. Ipak, želja ljudi da sačuvaju svoju baštinu bila je jača od zaborava. Godine 2013. pokrenuta je velika akcija obnove i džamija je uspješno rekonstruisana. Budući da do džamije ne vodi nikakav put za vozila,
Sav građevinski materijal, tone kamena, pijeska, cementa i drveta morao se dopremiti ručno ili uz pomoć konja. Ljudi su svaku vreću cementa iznijeli na leđima kroz strmu u šumu, korak po korak, preko stijena i uz korijenje drveća. Bilo je to ponavljanje historije, oživljavanje ovog istog truda koji su uložili prvi graditelji prije više od 500 godina. Nakon mjeseci mukotrpnog rada, džamija je ponovo zasjala u svom novom autentičnom obliku, sa prepoznatljivim drvenim krovom i munarom. Danas, kada stojite ispod Kušlata, pored magistralnog puta koji spaja Zvornik i Sarajevo i pogledate gore prema nebu, vidjet ćete viziju koja djeluje nestvarno. Džamija na vrhu Litice izgleda kao kruna na glavi kamenog diva. Da biste došli do nje, potrebno je oko 30 do 40 minuta intenzivnog pješačenja kroz gustu šumu. Uspon je strm, disanje postaje teže, a srce kuca brže, ali u trenutku kada izađete iz šumske hladovine i zakročite na plato ispred džamije, sav umor nestaje. Pred vama se otvara vidikovac koji oduzima dah, ispod vas vijugaju rijeke Jadar i Drinjača, spajajući se u jedno plavo zeleno korito. Zelena brda Podrinja šire se dokle pogled seže, a vjetar koji ovdje stalno duva donosi miris divljine i slobode. Unutar same džamije vlada nevjerovatan mir. Dok sjedite na drvenom podu, kroz male prozore vidite samo nebo i ptice u letu. Imate osjećaj da ste se odvojili od materijalnog svijeta, od svakodnevne buke, stresa i problema. Kušlat grad i njegova džamija nisu samo spomenici od kamena i drveta. Oni su živa priča o Bosni, njenoj dugoj historiji i njenoj sposobnosti da uvijek iznova oživi. To je mjesto gdje prošlost ne spava, nego živi u svakom koraku posjetioca, u svakom šumu vjetra i u svakom krilu ptice koja proleti iznad kanjona. Ako vam se dopala ova nevjerovatna priča, podržite moj rad tako što ćete lajkovati ovaj video, zapratiti moj kanal Amel Beširević Bih, kliknite na zvonce za obavještenje kako ne biste propustili naredne uzbudljive priče o skrivenim biserima naše historije. Znači, ukoliko dolazite do džamije, tu se auto ostavi i sve vam put ide na cik-cak na ovo sedlo ovdje koje možete da vidite i onda ide okolo tamo. U ovom pravcu vam dođe Zvornik.